بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اسے نہ اس دنیا کے بارے میں کچھ خاص علم ہے، نہ اسے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہے۔ اس کے اندر سے جو سینسیشنز اٹھ رہے ہیں، جو اس کی اندر بے چینی اٹھ رہی ہے، وہ اس کو یہ ریئلائز کروا رہی ہے کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے۔ اس کے سینسیشنز کی وجہ سے اسے اپنی ایگزسٹنس کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سینسیشنز جو ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ پہلے تو ایک انسان کو اس کی ایگزسٹنس کی ریئلائزیشن دیتی ہے، پھر سیکنڈلی یہ سینسیشنز ہی ہیں ایک انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں انگیج ہونے کے لیے انسان کو ڈرائیونگ فورسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ریشنل لاجک ایک بہت ہی جو ہے وہ اسٹرانگ ڈرائیونگ فورس ہے، جو انسان کو ہر جو ضروری معاملات ہیں جن کی ایک انسان کی زندگی میں اہمیت ہوتی ہے ان کے اندر انوالو کرنے کے لیے پش کرتی ہے۔ لیکن ایک فورس ہے، ایک ویریبل ہے جو ریشنل، جو لاجک سے بھی زیادہ فورسفل ہوتا ہے ایک انسان کو ڈرائیو کرنے کے لیے، اور وہ سینسیشنز ہوتے ہیں۔ سینسیشنز بہت ہی فورسفل ہوتے ہیں جو ایک انسان کو پش کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر خود کو انوالو کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، ہم سب کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں، پانی پینا بھی ہماری ایک بنیادی ضروریات ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے دن میں 6 سے 7 گلاس پانی پینا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس میں نیگلیجنس شو کر دیتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے۔ لیکن جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ پیاس ہمیں اتنا بے چین کر دیتی ہے، ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم اٹھیں اور جا کے پانی پئیں۔ تو یہ سینسیشنز جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے ایک انسان کو زندگی کے معاملات میں انگیج کرنے کے لیے۔ اور تھرڈلی، ایک انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے خود کو بہتر طریقے سے پروسیس کرنا ہے، اس نے بہتر طریقے سے خود کو ریگولیٹ کرنا ہے تو تاکہ وہ خود کو کام کر سکے، تو ہم سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو پروسیس کرنا ہے بہتر طریقے سے، کس چیز کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے، تو یہ انہی سینسیشنز کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے۔ اب اپنی سینسیشن کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کر پائیں گے تو آپ اتنے ہی کام اور کمپوز انسان ہو جائیں گے۔ تو سینسیشنز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ جو لاسٹ پوائنٹ میں نے ابھی بتایا، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ جب یہ بے چینی ہمارے اندر اٹھتی ہے جس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، لیکن یہ بے چینی ہمیں بہت بری لگتی ہے کیونکہ یہ ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمیں تکلیف دیتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے۔ لیکن میں پہلے بھی اس سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نیچر کی طرف سے یہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ڈالی گئی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو نیچر نے اس کو دیا ہے ہماری مدد کے لیے۔ یہ ایک میسج لے کے آتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں جس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر ہیٹ اینڈ کولڈ کا سائن ہوتا ہے، تو وہ گاڑی کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو اس وقت انجن کی سچویشن ہے وہ کیسی ہے۔ اگر وہ سائن جو ہے ہیٹ کی طرف موو کرنے لگے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی کے اندر مسئلہ ہے، اور جیسے ہی آپ اس سائن کو دیکھتے ہیں تو آپ اس پرابلم کو جا کے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب فرض کریں کہ وہ انڈیکیٹر خراب ہے، گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، انجن ہیٹ اپ ہو رہا ہے، لیکن وہ انڈیکیٹر خراب ہے، اور تو کیا ہوگا، کچھ عرصے میں آپ گاڑی چلاتے رہیں گے اور کچھ دیر بعد وہ گاڑی اتنی ہیٹ اپ ہو جائے گی، گاڑی بند ہو جائے گی، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ انڈیکیٹر کا ہونا بہت زیادہ یوزفل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک سینسیشن، انسان کے اندر بے چینی کا ہونا، ہمارے اندر درد کا ہونا، جو ہمیں ویسے تو بری لگتی ہے، لیکن یہ ایک انسان کو بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمیاں ہیں یا آپ کے اندر کوئی خامیاں ہیں، تو اس لیے اس کا یوز انسان کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ سینسیشنز جو ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی پرابلم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے سینسیشن کو برا نہیں سمجھنا، بلکہ فردر اس پر یہ غور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ سینسیشنز کیوں ہیں اور کس وجہ سے یہ خرابی ہے۔ تو آئیں فردر اب اس سے آگے ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سینسیشنز ہیں، یہ ایک انٹرنل بلڈ اپ آف پریشر ہوتا ہے انرجی انسائیڈ یور باڈی، اور ایک انسان کی باڈی کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ جب اس سے زیادہ پریشر اگر آپ کی باڈی کے اندر رہے گا تو وہ آپ کو باڈی کو ڈیمیج کر سکتا ہے، ایون کہ فزیکل ڈیمیجز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک انسان کو سینسیشنز آنے کے بعد کچھ ایکسپریشنز چاہیے ہوتے ہیں، ایک وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ان سینسیشنز کو، ان انرجی کے بلڈ اپ کو اپنے باڈی سے باہر نکال سکے۔ تو اس لیے ایکسپریشنز جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ایکسپریشنز جو ہیں یہ ایک انسان کو انٹرنل جو پریشر ہے اس کو باہر نکالنے کا ایک رستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ بچے کی ایک ایگزامپل لے لیں کہ جب اللہ تعالیٰ بچے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے اندر سینسیشنز بھی ڈالتا ہے، ابھی اس کے اندر کوئی کوئی لاجک یا ریشنل وغیرہ ڈیولپ نہیں ہے، اس کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہے، لیکن نیچر نے اس کے اندر جو ہے وہ سینسیشنز ڈال دی ہیں جو اس کو یہ ریئلائز کراتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور فردر جب مسئلہ ہو جاتا ہے
उस मसले की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल बिल्डअप ऑफ प्रेशर हो चुका है, और उस प्रेशर को फौरी तौर पर काम करने के लिए अल्लाह ताला ने बिल्ट इन कुछ एक्सप्रेशंस डाले हुए हैं। जो रोना जो है, इंसान बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा हाथ हिलाना शुरू कर देता है, बच्चा पाँव हिलाना शुरू कर देता है। तो ये बिल्ट इन एक्सप्रेशंस हैं जो फौरी तौर पर बच्चे को एक वे आउट प्रोवाइड करते हैं, अपने जो प्रेशर जो उसकी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रहा है उसको एक वे आउट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए एक्सप्रेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो अब मैं आपको ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंट इंसान के फंक्शंस हैं, ये जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो एक इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है। फिर आपको समझ आएगी कि सेंसेशंस की क्या अहमियत है, और फिर फर्दर आगे एक्सप्रेशंस की क्या अहमियत है, और इनको कैसे हमें फर्दर रेगुलेट करना चाहिए या प्रोसेस करना चाहिए। मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ कि एक इंसान की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो सिस्टम्स उसके अंदर परफॉर्म अपने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं और उसकी क्या ज़रूरत है, किस वजह से वो कर रहे हैं। देखें, एक इंसान को बाहर की सतह पर जो भी अपने एक्शंस अपनाता है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके बिहेवियर होते हैं, वो दुनिया में ख़ुद को इंगेज करने के लिए होते हैं। लेकिन इंटरनली जो उसकी बॉडी है, जिस तरह कोई भी मशीन अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए वो सब फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, इसी तरह इंसान की बॉडी भी जो है वो ख़ुद को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, जो उसके स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि वो कौन से फंक्शन हैं और किस तरह एक इंसान की बॉडी जो है उसे रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले तो ये देखें, एक इंसान का ब्रेन है एंड माइंड। ये मैं बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा हूँ, तो इस पे फर्दर हम आगे डेवलप करते रहेंगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आप बस इसकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश करें। सेंसेशंस, तो इनकी वजह से सेंसेशंस आ रही हैं, और सेंसेशन जब आती हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, और जब बॉडी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी को जो है एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं अपने अंदर जो इंटरनल प्रेशर बिल्डअप है उसको रिलीज़ करने के लिए। और ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो है ये इमोशन होता है, और एक होता है बिहेवियर। ये दोनों जो हैं ये इंसान को एक वे आउट प्रोवाइड करते हैं अपनी जो इंटरनल प्रेशर है बिल्डअप उसको रिलीज़ करने के लिए। और जैसे ही आप वो प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, आप इंसान की जो बॉडी है वो काम होने लगती है। मैं इससे फर्दर आगे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो है इमोशन और सेंसेशंस का थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। हम से एक ही चीज़ को मुराद लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन दोनों टर्म्स में डिफ़र करते हैं। वो जो सेंसेशंस हैं उन्हें वो फीलिंग्स का नाम भी देते हैं, और वो कहते हैं कि फीलिंग्स जो हैं ये एक इंसान के इंटरनल जो बिल्डअप होता है प्रेशर एनर्जी का, उसको फीलिंग्स या सेंसेशंस कहते हैं। और इमोशन जो उन फीलिंग्स को फर्दर एक वे आउट प्रोवाइड करने के लिए फर्दर आगे रास्ता निकाला जाता है, उसको वो इमोशन का नाम देते हैं। फर्दर हम आगे इमोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनके जो बेसिक इन दोनों का डिफरेंस है वो आप समझ लें। तो अभी मैंने आपको बताया कि बाहर जो मर्जी हो रहा है, इंसान जो मर्जी अपना बिहेवियर अपना ले, लेकिन बॉडी को इससे कोई मतलब नहीं। बॉडी को सिर्फ यही मतलब है कि उसने खुद को किस तरह बेहतर तरीके से रेगुलेट करना है। बॉडी के अंदर सेंसेशंस आ रही हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है पूरी इम्बैलेंस हो जाती है, तो उसको एक वे आउट चाहिए, एक्सप्रेशंस चाहिए जो उसको काम कर सकते। तो आए अब फर्दर इसके बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरह जो है हम फर्दर बेहतर तरीके से एक इंसान मैनेज कर सकता है। तो इसमें पहले स्टेप में हम सेंसेशंस के बारे में बात करते हैं। सेंसेशंस क्या है? ये इंटरनल बिल्डअप ऑफ प्रेशर है जिसकी वजह से एक इंसान बेचैन हो जाता है, एक इंसान का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो पहले स्टेप में हमने ये बात करनी है कि इन सेंसेशंस को रिफ़ाइन कैसे करना है। देखें, एक इंसान की सेंसेशन जितनी रिफ़ाइन होंगी वो उतना ही बेहतर तरीके से ख़ुद को रेगुलेट कर पाएगा, उतना ही वो काम और कंपोज होगा। तो सेंसेशंस को
रिफ़ाइन करने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेंसेशंस आती कैसे हैं, ये किस तरह एक इंसान के अंदर एक्साइट होती हैं, क्या ये नेचर ने एक इंसान के अंदर डाल दी हैं? अगर नेचर ने एक इंसान के अंदर डाल दी हैं तो इन्हें फिक्स होना चाहिए। ये उम्र के साथ साथ चेंज क्यों होती रहती हैं? ये फॉर एग्ज़ाम्पल भी एक इंसान का बच्चा है, उसकी शुरू में बिल्कुल एक सिर्फ़ जो है फ़ीड की ज़रूरत है या नींद की ज़रूरत है, और कुछ ही महीनों के अंदर उसकी कुछ नई ज़रूरियात आने लगी हैं। अब वो चाहता है कि आप उसको उठा के फिरें, फिर कुछ अरसे तक वो चाहेगा कि मुझे कुछ खिलौने दिए जाएँ, मैंने खिलौनों के साथ खेलना है। और इसी तरह ही जब एक बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी नई-नई ज़रूरियात होंगी। एक एडल्ट आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरियत है, उसके एक लाइफ़स्टाइल की ज़रूरत हो सकती है, उसको कोई स्पेसिफ़िक गाड़ी की ज़रूरत हो सकती है। तो ये एक इंसान के अंदर जो है नई-नई ज़रूरियात ये कैसे आ रही हैं और ये कैसे एक इंसान के सिस्टम का हिस्सा बनती हैं, और इनको कैसे हम बेहतर तरीके से जो है वो रिफ़ाइन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक देखें, एक इंसान की बेसिक नीड्स तो होती हैं, लेकिन एक इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं जो एक इंसान खुद बनाता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे जब हमने सेंसेशंस को रिफ़ाइन करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरा, अब चलें, एक दफ़ा सेंसेशंस तो आ गई हैं, एक इंसान ने किसी किसी भी मामले के अंदर वो डील कर रहा था, अब उसको सेंसेशंस आ रही हैं, अब उसकी बॉडी जो है बेचैन हो चुकी है। अब सेंसेशंस को रिफ़ाइन करना ये बात की बात है, अब इसको इन एन इंस्टेंस इसको रिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, ये एक लंबा प्रोसेस है। जब आपकी एक दफ़ा सेंसेशंस आ गई हैं तो अब आपने उसको कोई ना कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना है ख़ुद को काम करने के लिए। तो जिस तरह ही हमने पहले अभी बात की कि सेंसेशंस जितने रिफ़ाइन होंगे, इंसान उतना ही बेहतर तरीके से ख़ुद को रेगुलेट कर लेगा या उतना ही काम होगा। इसी तरह ही जब आपने एक्सप्रेशंस बनाना है तो एक्सप्रेशंस को भी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। एक्सप्रेशंस जितने पॉजिटिव होंगे, जितने ही हेल्दी होंगे, इंसान उतना ही ईज़िली ख़ुद को मैनेज कर पाएगा। और एक्सप्रेशंस जितने ही ख़राब होंगे, जितने ही नेगेटिव होंगे, उससे इंसान का जो इंस्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि ये देखें, ये जो इमोशंस एंड बिहेवियर हैं, ये फर्दर आगे एक इंसान के एक्सपीरियंस को बनाते हैं, और ये एक्सपीरियंस दोबारा जाके ब्रेन में चला जाता है, और ये दोबारा फिर उसके सेंसेशंस के बनने में इसका एक किरदार होता है। तो ये ओवरऑल एक साइकिल है जिससे इंसान आज़ाद नहीं हो सकता। जब तक आप अपने बिहेवियर को अपने एक्सप्रेशंस को ओवरऑल रिफ़ाइन नहीं करेंगे, तब तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा डेवलप नहीं होगा। एक्सपीरियंस अच्छा डेवलप नहीं होगा तो आपके ब्रेन में जो दोबारा मैसेज आएगा वो अच्छा नहीं जाएगा, और उसकी वजह से दोबारा आपके अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए हमने पहले स्टेप में सेंसेशंस को काम करना है, और सेकंड स्टेप में हमने अपने एक्सप्रेशंस को काम करना है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर आगे से कंटिन्यू करेंगे।